May bagaimana Mi? Capek tidak? Enggak, sayang. Aish. Biasa aja katanya Umi mah. Guys, lihat suasana. Tuh. Kan badannya lagi sehat. Ih. Haji teh pa ite amam lang bisaan haji ko naman. Tapi po tingin di kawin ako. Saha Mi? Umi ngimpi kawin. Teka, jalo magoreng patut nung kopleho bararaw. Tuh. Umi ngimpi kawin kena guys. Umi ngimpi kawinnya saha Umi teh? Ya tak, kan sok gawin. Dengan nagbapaw ng ada. Buka pagawean. Ha? Iya, buka pagawean. Buka pagawean. Yung saha ja. Apa biang sa iya? Kabera. Pag nadungal po, ajak o di luar o di lima. Togan iya. Jadi duit dah. Duit itu ngahalangan bulak laki, atau mau ke bulak laki duit na dah. Halus na po.